परतून एकदा तुमकां स्वागत। आमी आयिल्ले आसा श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम। आयज आनी फाल्यां हांगसर क्रिएशन हो इव्हेंट स्टार्ट जातलो। आमी मेळटले देंपे कॉलेजचे प्रिंसिपल। हॅलो मॅडम, वेलकम। टिचर, आमकां सांगाय फर्स्ट क्रिएशन केन्ना इव्हेंट स्टार्ट जाल्लो? पयले क्रिएशन 1984 इंटर कॉलेज इव्हेंट। इंटर कॉलेजिएट देंपे कॉलेजान पयलें सुरू केलें। ताजे पयलीं प्रत्येकाची गॅदरिंगां जातालीं, मागीर बाकीच्यो बारीक बारीक इव्हेंट्स, पूण त्यो कॉलेज स्वताच्या कॉलेजी पुरत्यो मर्यादित आसताल्यो। पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, फोर्टिफाइड यानी प्लस एफ साइन। पंचामृता फोर्टिफाइड राइस में होते हैं आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, बी जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं संपूर्ण पोषण। पंचामृता फोर्टिफाइड राइस यानी संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन। अब घर घर में पंचामृता। इंटर कॉलेजिएट फॉर द फर्स्ट टाइम हे देंपे कॉलेजान सुरू केलें। तें 3 दिसांचें आसतालें, तें कॉलेजीनूच जातालें। आनी ताजे नंतर खूब कॉलेजांनी मागीर सुरू केलें। आतां चडश्यो सगळ्यो कॉलेजीस ह्यो इंटर कॉलेजिएट इव्हेंट्स तरेतरेच्यो करतात। हे इव्हेंटान कितले अशे हे आसताले, इव्हेंट प्रोग्राम्स कितले आसताले? प्रोग्राम्स आसताले, तरेतरेचे प्रोग्राम्स आसताले, पूण आतां वाडल्या। आनी आतां कितें जालां, ताजो गॅटअपूय वेगळो जाला। तातूंत डिजिटल आयलां। पयलीं डिजिटल बी हो प्रकार नाशिल्लो 1984 त्या वेळार। ते मोर ऑन तुजी उलोवपाची स्टायल, तुगेलो डान्स, तुगेले नाटकां न्ही, मोनोलॉग टायप अशे तरेन आशिल्लें। आतां डिजिटल जाल्ल्यान तरेतरेचे, ताज्या नंतर डिस्को आयले आनी कितें आयले, तरेतरेच्यो लायटिंग इफेक्ट्स आयले। आनी आमच्या कॉलेजीचे स्टुडंट इनवॉल्व जाता ना न्ही, आनी भायलेय येतात। आमी सुरवात केल्ली तेन्ना कॉलेजीस कितल्योश्यो आशिल्ल्यो? देंपे कॉलेज, झेवियर कॉलेज, चौगुले कॉलेज आनी कार्मेल कॉलेज। आनी ताजे नंतर आतां ह्यो सगळ्यो 22 कॉलेजीस आसा त्यो आतां आसा। आतां ह्या वर्सा म्हाका दिसता 8-9 कॉलेजीस पार्टिसिपेट जातल्यो। कितले स्टुडंट्स इन्वॉल्व जाता हितून? पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, फोर्टिफाइड यानी प्लस एफ साइन। पंचामृता फोर्टिफाइड राइस में होते हैं आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, बी जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं संपूर्ण पोषण। पंचामृता फोर्टिफाइड राइस यानी संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन। अब घर घर में पंचामृता। स्टुडंट्स खूब इनवॉल्व आसता। सादारण म्हाका दिसता तुज्यान म्हणूं येता की 300-400 भुरगे, मे बी मोर। कित्याक मागीर इव्हिनिंग चियरअप करपाक चड येता, पार्टिसिपेट एक आसता, चियरअप करपाकूय येतात। आनी इट डेवलप्स द स्टुडंट इन ऑर्गनायझींग स्किल्स। आनी म्हणूनच म्हाका सांगपाक भोव खोस जाता की महेश सोनक वॉज फर्स्ट दॅट टायम ऑर्गनायझींग क्रिएशन। ताजे नंतर कितलेशेच जाले। काही GS आमचे आशिल्ले त्या वेळा वयले, ते मागीर हे जाले, मिनिस्टर जाले। फॉर एग्जाम्पल विष्णू वाघ। ताजे नंतर कितलेशेच फुडें ह्या हातून आयले आनी तांणी भाग घेतिल्लो। म्हणजे ऑर्गनायझींग स्किल्स ह्यो त्या वेळार सुरू जातात। आनी त्या खातीर देंपे कॉलेज ह्या हाका प्रोत्साहन दिता पयलीं पासून। कोणी येऊ शकता हांगसर, ओपन फॉर पब्लिक? No, it is for this only students and that too registered students. कित्या खातीर भायले येवन आमकां हांगा प्रॉब्लेम जाल्ले नाका आसतात त्या खातीर। भायले जे पार्टिसिपेट करिना तांकां कितें पासीस, टिकेट्स अशें कितें आसता? हय, तांचे सगळे तांणी हे दवरतात। आनी मेनली तुमकां खरें सांगपाचें म्हणल्यार इट इज अ स्टुडंट्स इव्हेंट। कळ्ळें न्हय? म्हणजे आमी फक्त टिचर्सांक अपॉयंट करता हियर टू हॅव एन ओवरऑल अशें लक्ष आसूंक जाय म्हणून। बाकी प्रत्येक गोष्टी स्टुडंटांनीच केल्ली आसता। तांचे कितें करपाचें तें ऑफकोर्स गायडन्स आसता, किंवा आमचे टिचर्स तांकां मार्गदर्शनूय करता आनी थोडोसो हेंय करता, कितें म्हणटा तुमकां तें, तांकां आयडियाय दिता की कितें कशें कितें चुकूं येता। मेन तें आमचे टिचर्स दिता। पूण ही सगळी पळय ही आसा
अरेंजमेंट आसा ती स्टुडंटांनीच केल्या. थँक्यू मॅडम वेळ दिलो म्हणून. हे असले देंपे कॉलेजचे प्रिंसिपल ते म्हणटा की ह्या फावट खूबशे स्टुडंट इनवॉल्व जाल्या आनी हे कार्यक्रम आसतले 2 दिसां खातीर. मुद्दमूच तुमी ह्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान येवचे. आयज आनी फाल्यां ह्या 2 दिसां खातीर इव्हेंट आसतले, वेगवेगळे कार्यक्रम आसतले, फूल एंटरटेनमेंट आसतले आनी मुद्दमूच फाल्यां सांजे क्लोजिंग आसतले. त्या टायमार चियर करपाक तुमी मुद्दमूच हांगसर भाग घेवचो. तुमी पळयतात JNH कौशल पालेकरा बरोबर हांव हनुमान नेगलूर. तुम्ही पळयतात GNH.